Krakshalo MLA hostel khlaijaka kaisa kokthum banda a kokthum banda Tipra Mothani MLA Ranjit Debruma Buru Shornatini isunotui koksaka abo haike nationally kokthum banda kok sanan thangai Tipra Mothani MLA Ranjit Debruma saka Srangsalo East Tripura Lok Sabha Chongbarni Pilaimungni paithak sal hnai abo haike no Buru Shornathi rokni mungsa naikal mung manya hnai kok sirsam ruma rokno kok phirok mung burkha Chini Tipra Mothani chini Tipra Mothani candidate এবং বিজেপি ni simul baje busanai Maharani Kirti Singh Debormani mungoi gobang ma allegation এবং जों কয়েকজন leaders বিশেষ করে চিনি মহারাজা চিনি অঙ্ক মিনিস্টার বরমগানা অনিমেষ দেববর্মা তাই আং যে বিভিন্ন জনসভার আগসং কক সামানি বা আগে বিধানসভার কক সামানো তৈই চিকুন চিকন ভিডিও কাট খাই গবang ma ভাইরাল খাই লুকুরংনো কিছু বখা উরুইপুরি খাইনানি বাগै তাবক চাইতবই দङ अम चिनि मकल नखा नरक जतन साइमानो जे मिजोरामनि चिनि बरक ब्रो बा रियां हदानि लुकुरक आरो गोबां मा बरंनि मानथानि सभा खालायमानि यागुलो 1997 अक्टोबर ताला बरक आ हाया कारिमा फाइमानि चिनि हाव आबन परे गोबां मा मीडिया रगो बरंनो रिफुजी ब्रो रिफुजी रियां रिफुजी ने पेपर रगो सिका abo kuno kotal kogya tabuk bo kobang ma media rogo English India ni joto English paper hindi paper hindi ba Tripura ni Bangla paper rogo bo ajora ni news rogo jeng mokolok layo hekai tabuk emon situation no jeng nukha mokolok laika je ekta rajnotik dol kobang ma issue no khiboi tabuk sudu kaisa issue no teyei abono koi tongo je oburu riang rok ni byapar no তৈই বড় কক সাই দङ বিশেষ কইরা কয়েকটা চ্যানেল দङ উনকো ও কাঞ্চনপুরনি হইতে চালক জাগো আবর আঙা চ্যানেল নি মুংনো খই সালিয়া বড় বিশেষ কইরা চিনি বুরু বা রিয়াং হদানি বড় রংনো পদরে পদ কক সাওই কাইসা সিপিএম নি পক্ষঙ্গই বড় আবনো কক ভাইরাল খাই দङ যে রকম কয়েকদিন আগে নুখা যে মহারাজা যে উনকোনো आरो नि बुरुन को चिनि ब्रो जरा आरो मिजोराम नि जरा डिस्प्लेस पर्सन जरा फाइने रंनो को रिफ्यूजी हिनो हनै काइसा कक भाइरल माने अब चिनि मकल कलाइखा बर अपने बिराय खाइ आबाय खाइका भाइरल खाइ दंगो एक्चुअली महाराजा बरंनो अब बुरु शरणार्थी बां कहिमानिया बरंनि क्षेत्रेव बरंनि जे सल्युशन नि खाइनान क्षेत्रेव साल कलक मा प्राय 22 बছरनि उल চিনি বুবা গ্রানকং বুসাইখা যখনতে কাঞ্চনপুর চিনি বুরু বা রিয়াং হদানি বড় রংনো মিজোরামনি যারা ফাইনে রংনো অরনি রেশন বন্ধ খাইরিকা মাই মসে চিনি বড় রক লামাকা সুলাইকা আর যারা কোন রাজনৈতিক দল বা অন্য কে বথাঙে বুসাইয়া চিনি বুবাগ্রা থাঙে আপ্রোচং বুসাইখা বুবাগ্রা যতন তৈই থাঙ্কা आदिनो जों जाति बा बसंनो जों नाया आरो ब्रो रियां बा देबबर्मा कलय जमातिया काइपें मलसम हालाम रांलुं रांखल आमते हियावैनो जों सुबायखा जों बुबाग्रा दागिमा बाय चिनि यां सिमनानि बिश्रामगन्जनि जों 25 बस्तानि उपर माइरम त्रां थांखा 2 बस्ता सम ताइरांगो 5000 आदिनो काफे गोबां माते अन्यनो मथा बथांखा रिखा শুধু আসময় বসিমিয়া চিনি বুকু পাতাল কইনাব जों बाय जादिनो जों आरो थां बसाय आदिनो बो थांगा बबाय जों मालाय लेखा लामा रग कक सालायखा तिनि अरब खुरसना कले अगुर देबबर्मा ताबो तिप्रा स्टेट नि गने पुटनि डिमान्ड खाइनाय अजामा बबो थांका गमते हाय गोबां मा बरनो थांका के ताबो पार्टिकुलार काइसा बरक स्लोगान नि कातामे हने जे कीर्ति सिंह देबबर्मा रिगनाय बरक काइना जों बनो बुट दिया इनका काय कीर्ति सिंह देबबर्मा मुया चाया चाखैसाया जों बनो बुट दिया अब नमिनेशन जखन आम्बासारिफोर सीपीएम रक स्लोगान निका आ स्लोगान नि माने समय राजेंद्र रियां आरोनि इंडियन जुथ नि बा सीपीएम नि प्रार्थी आ गानावनो बसाजा ब निजेना नासिगै गतंग बबा खूब आपर याक टाइल खाया बनो खूब समर्थन खायका अबनि परे गोबां रिएक्शन खा যেটা कीर्ति सिंह চিনি যে প্রার্থীনি এগেইনস্টে যখন কক সালাইপুর অব অনেক ইনকম লাইকা রিঅ্যাকশন লাইছে বিশেষ কইরা
যারা দেববর্মা বা গুরপাই যারা হিনে যারা গুরু হদানি বড় রক বা রিয়া হন্ড বড় রক যারা গুরপাই হিনে দেববর্মা রানো যাই হিননাই অবর অবসংনি বড় রক খুব রিয়াকশন का गोबां मानसिनि चेनेल लगो आनो साका जे अमन एगेन्स्ट काउंटर नान आं साका अमन काउंटर रिखाका चिनि बिसिंगो तेबं कलाइन अमन नानिया अमन थिकिया आबनि परेबन आं ताम खाइका महारानी खयनि महारानी कैसा लुगुथुम पान्दावो आं बासन दिपुरु साका अमतेखाय भाइरेल उंगुइ तंमाने म साया अम बिनि व्यक्ति स्वाधीनता नुपर राजा खरागुल निशिमी अमित नि कक्थुम चिनि खरां